समस्त स्वागत करुच्ची हेल्पलाइन ओडिया एवं आज नया वीडियो समस्त स्वागत कर आज आम अप्लाई करवा कामधेनु योजना मुख्यमंत्री कामधेनु योजना जोटा कि सरकार दौरान 1,61,000 टंका सब्सिडी जोटा कि सीधा आप बैंक अकाउंट को आसो आपड़ केमी ऑनलाइन माध्यम आवेदन करेंगे आज संपूर्ण वीडियो देखिए प्रथम शेष जाए देखिए के भी स्किप करेंगे नहीं जब स्किप करेंगे आपंकर फॉर्म फिलअप कर भूल हो पारे आप टंका आसी न पारे देखो यहाँ अप्लाई करने आपन केवल आधार कार्ड बैंक पासबुक जब आप गुहाल करने चाहते आपको लैंड सर्टिफिकेट देवाई पड़ो माने जो लैंड डॉक्यूमेंट जो घर पट्टा अच्छी पट्टा देवाई पड़ो जब आप गुहाल आगुरी अच्छी आपको लैंड देवाई पड़ोनी ये खाली मरतु आधार कार्ड बैंक कार्ड और लैंड जोटा कि आप पट्टा जब आप गुहाल दरकार पट्टा देवे ना देवे ये आवश्यक चलते आम अप्लाई करा जो मैंने चैनल को नया कर देखते प्लीज सब्सक्राइब करें जब वीडियो शेष भल लगे लाइक जदि मुख्यमंत्री कामधेनु योजनार गाइडलाइन जानते चाहते डिस्क्रिप्शन में गोटे वीडियो अच्छी से देखी दिंतु ये वीडियोटी जो वीडियोटी लिंक दिखाई ऊपर ये वीडियोटी अच्छी डिस्क्रिप्शन में आप जाकि देखी दिंतु आसी आप अप्लाई करेंगे चलते अप्लाई करवा ये पेज को आसापे sugam.odisha.gov.in को आसवे सीधा मुझे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी थी आप सीधा ये पेज को आसवे ये पेज को आसारा पर जो रजिस्टर नाम लिखाई क्लिक करेंगे नेम देवे आज पर आधार कार्ड जहाँ भी नाम अच्छी से लोक से देवे ईमेल आईडी जो देवे ना छाड़देवे मोबाइल नंबर ये देवे कम्युनिकेशन एड्रेस ये देवे पासवर्ड ये देवे कन्फर्म पासवर्ड जो पासवर्ड आप देवे सेटा आउ थे ये लिखिदेवे लिखि सारापर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे सब डिटेल्स भर सारापर पासवर्ड एम देवे देखो कन्फर्म पासवर्ड आप देवे प्रथम अक्षर बड़ लिखे छोट लिखे जेको गोटे सिंबल व्यवहार करेंगे किसी संख्या व्यवहार करेंगे देख सारापर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे प्लीज एंटर द वन टाइम पासवर्ड टू वेरीफाई मोबाइल नंबर आप जो मोबाइल नंबर देखते से मोबाइल नंबर गोटे ओटीपी जाइए 4 डिजिट से ओटीपी आप लिखे लिख सारापर वेरीफाई ऊपर क्लिक करेंगे ओटीपी दे वेरीफाई कर सारापर कांग्रेचुलेसन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन सुगम पोर्टल प्लीज यूज योर मोबाइल नंबर फॉर फर्दर लॉगिन एबे आप रजिस्ट्रेशन हो गला गो टू लॉगिन ऊपर क्लिक करेंगे तापर आप एबे तो मोबाइल नंबर देकी आपण रजिस्ट्रेशन करछन्ती मोबाइल नंबर एट देबे जो मोबाइल नंबर एबे देइथिला आपण जो पासवर्ड एबे तैयारी करथिले से पासवर्ड एट देबे ये जो कैप्चा लगा जे 36C7Y एटा को आपण एट लिखबे लिखसला पर साइन इन ऊपर क्लिक करिवे तापर लॉगिन कर सला पर एबल पेज को आपण आसीबे आपण को ऊपर नाटा आपण को रहिथिबो आपण देख परथुमे तापर ये जो लिखा अछि स्कीम एंड सर्विसेज या ऊपर आपण क्लिक करिवे तापर हम जेहेतु एबे हम अप्लाई करिया मुख्यमंत्री कामधेनु योजना सेटा एनिमल हस्बेंडरी रे जाउची तेणुक एनिमल हस्बेंडरी ऊपर क्लिक करवा जो लिखा है व्यू ऑल ऊपर क्लिक कर एनिमल हस्बेंडरी रहा आप चाहिए सर्च मारे मुख्यमंत्री कामधेनु योजना जदि आप देखिए चाहते जो 2 अच्छी 2 पेज को जी पेज को जाई सारापर सभा ऊपर देखो गोपालन योजना GPY या क्लिक करेंगे गाइडलाइंस देखापी आप जो लिंकटा अच्छी ये लिंकटा को जाकि चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी यूट्यूब देखिए गाइडलाइंस पूरा जानीपर गाइडलाइंस कौन कौन अच्छी एवं अप्लाई करेंगे तेणुक अप्लाई ऊपर क्लिक करेंगे अप्लाई ऊपर क्लिक कर सारापर आधार नंबर देवे दे सारापर वेरीफाई करेंगे ईमेल आईडी किसी मैंडेटरी ना ईमेल आईडी छाड़देवे जो जेंडर जहाँ भी हो फीमेल मेल ट्रांसजेंडर आपन फीमेल देले कौन लाभ मेल देले कौन लाभ ट्रांसजेंडर देले कौन लाभ आप गाइडलाइन देखिले जानीपर चलते डिस्क्रिप्शन अच्छी गाइडलाइंस यूट्यूब वीडियो से आप देखिपारे जेंडर देवे डेट ऑफ बर्थ दवाई पड़ोनी कारण आपंकर आधार कार्ड जो अच्छी आधार कार्ड वेरीफाई कर सारापर डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली पलि आसो कैटेगरी आप जनरल SC ST OBC अदर्स आप जहाँ भी जार थी से चूज करेंगे फादर और हस्बैंड नेम आप लिखे डिफरेंटली एबल्ड जदि आप फिजिकल हैंडिकैप्ड होते मैंने विकलांग होते येस लिखे नो लिखे आप पासपोर्ट साइज फोटो दवाई पड़ो चूज फाइल्स करेंगे आप डेस्कटॉप जो कि मोबाइल जो से आनी ओपन करेंगे कम्युनिकेशन एड्रेस डिस्ट्रिक्ट आप जहाँ भी निज डिस्ट्रिक्ट ये बाछे ब्लॉक आप जहाँ भी निज ब्लॉक ये बाछे जीपी आप जहाँ भी जीपी आप बाछीदे विलेज आप जहाँ भी निज विलेज आप बाछीदे एड्रेस टाक आप जहाँ भी लिखे सेव एज ड्राफ्ट उपर क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट मार सारापर ये पेज को आपने आसवे गोपालन योजना GPY स्कीम इनफॉरमेशन एड्रेस वेयर यूनिट हैज टू बी सेट ऑफ मैंने आप जो जगह आपंकर हल्टा करेंगे कि जो गाय जो आपंकर गाई रे डिटेल्स देवे मैंने आपंकर एड्रेस अलग आप मनकर करुँच अलग जगह से एड्रेस आप देवाई पड़ो मैंने जो आपंकर कोआलटा अच्छी एड्रेस आप देवे ये प्रथम डिस्ट्रिक्ट बाछीदे ब्लॉक बाछे जीपी आप जहाँ भी जीपी आप ये बाछीदे विलेज आप जहाँ भी निजर विलेज आप ये बाछे लैंड इनफॉरमेशन ऑप्शन फॉर शेड
ଯଦି ଆପଣ ଗୁହାଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଗୁହାଳ ପାଇଁ ବି ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଗୁହାଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଗୁହାଳ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଜାଗାରେ ନ କରିବେ। ଆମର ଯଦି ଦରକାର ଆମେ ୟେସ୍ କଲେ ଇଜ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଏସବୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଭୂଲେଖ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୂଲେଖ ୱେବସାଇଟ୍ ଅଛି, ଭୂଲେଖରୁ ଆପଣ ଡାଟା ଆଣିତେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ୱେଦର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଇନ୍ ଭୂଲେଖ, ଏଠିକୁ ଆପଣ ୟେସ୍ କରିବେ। ଏତିକି ସବୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଗେଟ୍ ଏରିଆ, ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ତହସିଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନିଜ ତହସିଲ ଯାହା ବି ଥିବ ନିଜ ତହସିଲ ଏଠୁ ବାଛିବେ। ତାପରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍କଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ଥିବ ନିଜର ରେଭିନ୍ୟୁ ସର୍କଲ୍ ବାଛିବେ। ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଆପଣ ଯାହା ବି ଥିବ ନିଜ ରେଭିନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ ଆପଣ ଏଇଠୁ ବାଛିବେ। ଖାତା ନମ୍ବର ଆପଣ ଯାହା ବି ଥିବ ଆପଣ ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ନମ୍ବର ଏବଂ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟା ଅଛି ଘରେ ସେଠୁ ବାହାର କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଭୂଲେଖ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆସିବେ। ଭୂଲେଖ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେଇ ଡିଟେଲ୍ସ ମାରିକି ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାତା ନମ୍ବର ଏଇଠି ରହିବ। ଆପଣ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଘର ବାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଡିଟେଲ୍ସଟା ଆପଣ ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର। ଉପରେ ରହିବ ଖାତାର କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା, ଏଇଟା ଖାତା ନମ୍ବର, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର। ଏଇ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯାହା ନାଁରେ ଅଛି, ଯେଉଁ 9 ଡିସିମିଲ୍ ଅଛି ଘରଟିର, ସେଟାକୁ ଆପଣ କାହା ନାଁରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯେକୌଣସି ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଲିଜ୍, ଲିଜ୍ରେ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଠି ସେ ନୋ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ଲସ୍ କରିକି ଅନ୍ୟ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଗେଟ୍ ଏରିଆ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅନ୍ୟ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ମାଇନସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇ ଗୋଟେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ରିୟରିଂ କାଉ ଫାର୍ମିଂ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଚାଷ କରିବାରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗାଁରୁ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଗାଈ ରଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ଏଇ ଜାଗାରେ ୟେସ୍ କରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କାଉ ହାଭ୍ ୟୁ ରିୟର୍ଡ ଆର୍ଲିୟର୍, କେଉଁ ଗାଈ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ରଖୁଥିଲେ, ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଶୀ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ କାଉ ରିୟର୍ଡ, ଆପଣ କେତେଟା ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଲେସ୍ ଦେନ୍ 5 ମାରିଦେବେ। ହାଉ ଲଙ୍ଗ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ବିନ୍ ରିୟରିଂ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କରୁଥିଲେ, ମୋର୍ ଦେନ୍ 5 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସନରେ ବାଇ ୱାନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିବେ। ଯେଉଁ ସବସିଡି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର 1,61,000 ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମିଳିବ, ସବସିଡି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଗେଟ୍ IFSC କୋଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନେମ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି, କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆପଣ ଅଛି, ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ଆପଣ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ IFSC କୋଡ୍ ରହିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ରହିଲା, ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଲେଖିବେ, ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଏଇଠି ଲେଖିବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆସିଲେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ପେଜକୁ ଫଟୋ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ପାସପୋର୍ଟ, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ID କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇପାରିବେ, ପେନସନ୍ କାର୍ଡ଼ ବି ଦେଇପାରିବେ, କିଷାନ ପାସବୁକ୍ ହାଉସିଂ ଫଟୋ ବି ଦେଇପାରିବେ। ମାନେ ଯେକୌଣସି ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲାଗିଥିବ, ସେଟା ବି ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁହାଳ ପାଇଁ, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଭରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ ଦେବେ। ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେବେ, PDFରେ ରହିବ, JPGରେ ରହିବ। ଆପଣ PDFରେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବେ, କ୍ଲିଅର ଦେଖାଯିବ। 1 MB ଭିତରେ ଆପଣ ଦେବେ, ସବୁଗୁଡ଼ା 1 MB ଭିତରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବା। ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସବୁକିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ପେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯାହା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଠିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଭୁଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯାହା ବି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଦେବେ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ এই যে টিক মার্ক আছে টিক মার্ক দেবে, তারপর সাবমিট উপরে ক্লিক করি। তারপরে কংগ্রাচুলেশন, ইউ হ্যাভ सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर गोप्लान योजना GPY। प्लीज यूज योर एप्लिकेशन आईडी। ଏତିକି ଫର୍ ଫର୍ଦର ଟ୍ରାକିଂ ଅଫ୍ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ। ଆପଣ ଏଟା ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ରଖିଦେବେ, ନହେଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିଦେବେ। এই ନମ୍ବରଟାକୁ ଆପଣ କପି କରିଦେବେ, ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖିକି ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଡିକ୍ଟେରେଟୋରୀ ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଅର୍ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଇଡି ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିଥିବେ ଭଲ କଥା, ନ ଲେଖିଥିଲେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଡିଟେଲ୍ସ, ରେଟ୍ ଆନିମାଲ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି ସ୍କିମ୍ ଗୋପାଳନ योजना applied on 23 December 2024, 9:23 AM ରେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ ବ୍ଲକ୍ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର ବି ଡିଟେଲ୍ସ ମାରିକି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ଥିଲା ଛୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆପଣ କେମିତି ଆମ ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ କରି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।